Belekino nangkuk manikok or first of all ang norok chini media takuk song norno belekino ang hambaya farna muchungo paiple hambai tamni bagi hinke norok ni media kok thum ha obake jaga jaga thangai naharmani bisingtino जों जत इनफरमेशन मानै दङ इंके अबाय केन नरनि बिसिंतैनो जों इनफरमेशन मानखा मीडियानि बिसिंतैनो जे जोंनि बुखुक मिलनदानि जमातिया एसोसिएट प्रोफेसर मे बि हिंदी नि खानाबो अंकाय बो जे प्रेस मीट खायमानि अबनति आं तिनि इनसे सिगां बाहायनो जोंनि दाखु मीडिया बर' दलसा फायलायो आनो आनि रिएक्शन तामो बा नु बो बाहायके आबनो नाय बा नों दाम साना मुजों आबायके नाफायके आं बरबायबो कक मा सालायके गे तिनि हाइन नरक फायजौ माने फायमानि बागै नरनो बां हामबाया फारो अंका एक्चुअली टपिक्स नो तुइतो बेलेकेनो हयहु लांलाय दं ताबु जिना हास्तेओ जों भायके हयहुला ओंखा माले नायनिदि आंनिना कक माने खरकसा ब्रै बत नुखुं नक नुखुं ताखु बुखु बेबानो तुइ दुलि तंनाय एक्चुअली सोसाइटी नो बतै दुलान दायित्व दं बरियावनि का जागा बोले बायके कंट्रोवर्शियल ताबु कक साइ तंखा आ टपिक आं फायनाय आबन जे सिगां आं किसा बिनि बैकग्राउंड मा साजिनाय माने जिनि स्टेट नि बैकग्राउंड जिनि तिप्रासा सोसाइटी नि बैकग्राउंड अबनो किसा आं माति साजिनाय नौ मीडिया नि बिसिंतै कक के हाय जों नायनायदि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङाव त्रिपुरा कासे चिकन सा जिनि हास्ते ओ जागाओ तीन दिक থেকে न बांग्लादेश बायबो काबार खालायजा ते साइड कैसे आसाम बायजों मंको गोरोंलायजा ओंखाय जिअग्राफिकल दिक दिया नायनायखाय जिनि हास्ते बेलायखनो वाना महिया जागा दङ ओंखाय फातार हानि बरकबो अबाहायकेनो मेनलि बांग्लादेश नि बरकबो रीतिमतो और नन स्टप टिल टुडे कबि कक साना थांके हापलाय दङ सिनुखल गाव जागा दिल्ली न अबाय के हाबै दङ जिनि एडजस्टिंग नि जे बसग जराति प्रॉब्लम संगि तख जागा अबसि ताबुक जिन तिप्रासा दफारकनि मेन जेटा वाना मा सिंजा क्रिमा सिंजा प्रॉब्लम संगाय जिनि जे एडजस्टिंग ते सर्वाइव खालायनानि अबसिंनि तमानि अजार ओंखाय तमा चला तमा बुरै तमा सिक्ला तमा अक्रा तमा बुरा बुरि बेबाक से ताबुक जों अबनति मंसिं टेंशन या देबा जिनि एडजस्टिंग बाहायनाय जिनि सर्वाइव जों बाहायके खायनाय जिनि फ्यूचर जिनि थिना जों बाहायके ग्लां थांमानो अबनतिसि ताबुकनि इ जुग 4G 5G नि इ जुग जों धर्म रखनो तुइ याखाबा पॉलिटिकल पार्टी रखनो तुइ आसो टेंशन लायमानि नों याखाबा आसो क्राइं लायमानि आबन सलाय जाति हा दफा अबनो बाहायके जों ग्लां थां अबनो क्राइं मानसे ताबुक अबनो क्राइं ने जरासे ताबुक फाइ दं हायसि इंके ओ जागाओ निनी जाति गोष्ठी निनी हा निनी वंश बो जागा थां तंगैखा आपनो वान सुग्यावै खरकसा बोरै दाबुक जे नों सोंमानि ता खरकसा बोरै इंगै बायके ओ कंट्रोवर्शियल प्रश्न याखाबा कक थाइरक सावै आसो खयहु लाफानाङै दङ अब बेलेखनो वाला वाना मासिंजा आं बनखाय अबनो साना मोजौ जेन बुखुक मिलनदानि जमातिया न आं सिनियाया अनेक दिन दमैनो बनो सिनिजा जेखिनि सेखिनि नुगलायखेबो ककलाम सालायु एसे बानो बाजै रिंगु इंके आंबो जास्ट बरनो निजिनि हानक फायनो मा दङ इंके बाहायके एक्सिडेंटली द बाबा ककरक साकारक सिंचु वाइसुचु कां मा वान सुकचु बनो इंके कारण बाबाय वाइसुचु ककरक सालायके इंके बनो बो आसो आवाय ककरक सातो तो खायरक मा तंगिया तैको जदिओ धर्मन्ति र बाबाय वाइसु ककरक आलोचना खालायलाय जायगा हाय पनो बनो खां अबसे रिक्वेस्ट खायना मोजो जिनि हावो त्रिपुरा हास्तेओ तिप्रा सानि बागै सामुं खायजांनाय फिल याखाबा सेक्टर गोबां मा दङ जिनि मासाया मानैया अबाब लायजा जाना नोंना ग्रै रिचुम ग्रै नक ग्रै हुक ग्रै अबहाय प्रॉब्लम सो क्लाय तंनाय अबनि जों अनकाउंटेबल जों लेखाय कलमाय अबहाय दं जों सगां किछुदिन सिगां जों नुखा मंगिया गामि ब्लक नि बिसिङाव क्लायनाय खरकजा अंक फेमिली बसा फालै मा रहरु चारि मेयानि बसा बुइनो रै मा रहरमानि ओंखाय अबनो कारि तो तंगुनो तेबो आं आगिबो सागो सगामायनो बुलाय तगलाय माने ओ आथ्रा मुरा रेंज बरमुरा रेंज याखाय सारा त्रिपुरा नों जत जस थांनाय दे नि दनपुरको थांनाय दि बिसोग जरति मासे मानैया तो लामा काम करि दैमा नैया
chamani ka hamma saya tabo masing sijon hangkai bahai ke je din katino abo ishor se siu haisi chomna niri kre hopung hor thong ko hor musangai thapa chalao hor khaili horaimen amte he botong chin borok nukhung kre siari loplok khle ma tomon botong obo hairok no tuise borok hai ha mane highly qualified borok obo hairok no tui movement khaikang kai kok sakang kai ang mujang jakhamo haisi saimia bo tangi bo ati kok sai tongka hangkai obo no kari botong kwbang ma chini society o tamne abo tomung chaya tonglainai nijera ni bisingo chini sikla rok ka bo drug by addicted ngai society ekdike destroying na lamo thangai to obo no tui singta wan sunan bole being a mature ekjon citizen hisabe ba dophani khoroksa nangkukmani borok ngai nini society bo jaga thangklai tongi kha oboro no tui wan sunan nang abono karibo tong kwbang ma jaga rape case khlaijak bri rape khaijak bri kono adhikar kri kok sanani subida maya obo hairo kwbang ma chini samung khlaijanai sector tong kwbang ma কিন্তু আ জায়গাও বোয়ান সুইয়া কারে আ যে কক সাজানাই জায়গা ছায়া কারে ত্রিপুরানি প্রবলেমস রনি থেকে বাইকে ওভারকাম নাই আং যে প্রবলেমস রক সামন অবন থেকে বাইকে ওভারকাম নই মাননাই অবরকনো ওয়ান সুইয়া কারে চিনি বিসিং ধর্মনি নামে অবাইকে হিন্দু খ্রিস্টান নে একটা বিরাট একটা বিতর্ক বিষয় টুক মানে বেলাখান ওয়ান আমা সিংচা এবং আনফরচুনেট না ওয়ান সব বেলাখান দুর্ভাগ্য চিনি কপাল হামিয়া চিনি বর্ষনি বরক তুই যদি অবাই করতি সেই তোমার বেলাখান চায়া তামনি বাকি হিমালে आंबो being a Christian आं इ ककमासाव जागा जागा थाबो थाङो आं धर्मनि प्रग्राम थाङो बिभिन्न प्रग्राम थाङो आं नगो धर्म जेसो ख्लायलाय दंफनो जातिनि सलाय कतर कुनु जिनिस गरि हायसि धर्म फान खायदंनि नों निनि जात मानि न अन्य रकम हायसि नों हिन्दु फानंथुं ख्रिस्टान फानंथुं बुद्धिस्ट फानंथुं सिख फानंलांसिथुं किन्तु जात कायसा हंकाय बिनि थैनि तान अन्य रकम आ जागो bahai ke bo ST rokno ari ST Christian rokno ST facility থেকে বাট খাইনে নংলাং তো হনে বড় 25 তারিখ ডিসেম্বর আবনি গ্যাদারিং মাস গ্যাদারিং খাইনে হনে বড় কক সাকা বেলেখান ওয়ান মা সিংচা তে মনি কথা জায়গা কৌরং না হাইছে ইনকা আবনো কারিবো তে কাইসা সাইটো जों যদি ওয়ান সো কাংকে जों কাহাম কে সাইমানো চিনি ইন্ডিয়া আংকা কাইসা সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি অজাকা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হনজাগো এবং শুধু ধর্ম নিরপেক্ষ উন্নত ধর্ম নিরপেক্ষ হয়েছি চিনি ইন্ডিয়াও যেভাবে বিভিন্ন ধর্মর রেসপেক্ট রিজাক মাহাই অন্য কোন কান্ট্রি আজকে রিজাক হয়েছি ইনকে ওবাহাই জায়গা जों উন্নত কাইসা ডেমোক্রেসি কান্ট্রিও তঙই সেকুলার এন্ড ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিও जों তঙই ই কর সাইতমন অব ভারতনি সংবিধাননি বহির্ভূত কক সাজাক খাহাই মা দঙান খাওয়ান সেংসে जों আবনো কারিব লাস্ট আং ই কক কাইসা খানামু जों त्रिपुरा गभर्नमेंट 2007 कैसा नोटिफिकेशन तिखलाई काहेछि ओ जगह साबो माइनॉरिटीज खबजांनाय हंकाय ओ जगह माइनॉरिटीज खबजांनाय हंकाय बुद्धिस्ट ख्रिस्टान मुस्लिम सिख ओ चारटा धर्मनि बररक रिलीजन माइनॉरिटीज बर खबजांनाय हने गभर्नमेंट त्रिपुरा सरकार बा त्रिपुरा गभर्नमेंट 2007 नो कैसा नोटिफिकेशन तिखलायका आबुनि बिसिङाव बुद्धिस्ट जे अंक तंनाय आबुनखाय एक्सक्लूडिंग ST बुद्धिस्ट माने ST रखै बुद्धिस्ट संगि तंफानो बरक उ बुद्धिस्टनि जे माइनॉरिटी नि जे फैसिलिटी अब बरक मानिया तां के बरक ST नि मेजंक फैसिलिटी बरक मानना खलाय एज वेल एज ख्रिस्टान बाहायनो ख्रिस्टान माइनॉरिटीज न खबजागो हायपानो एक्सक्लूडिंग ST ख्रिस्टियान और जागा तो क्लियर साजाक दं जे नों ST खांखाय नों ख्रिस्टान फानङै दंदि नोंते उ ख्रिस्टान माइनॉरिटीज जे फैसिलिटी दंमोनि आबनो ओ जागा रोजा गया हंकै मुस्लिम सिख आबो बाहायनो जे मुस्लिम मंगनाय जदि बो ST नि दं हंकै बो ST माने बो माइनॉरिटीज नि फैसिलिटी बो माइया ओ बाहायके क्लियर इंडिया गभर्नमेंट आरि सॉरी त्रिपुरा सरकार कायसा ओ बाहायके बो नोटिफिकेशन तिखलायदोंमोन दङ आ नोटिफिकेशन तिखलायपुरो तं बिनि जे सिग्नेचर ने बगा NCC ना कमिशनर एंड सेक्रेटरी टू द त्रिपुरा गभर्नमेंट हंखाय ओ नोटिफिकेशन रखनो सगां खुसखायनाय गदि हायचां हाय साना मोजं हायसि हायनो जों आमताजिनो कक सामा बाय इंगिया नों आर अबतो तंगनो जे ओ जागानि ST रक जेसे ख्रिस्टान याले महा ख्रिस्टान फानङै दंनि केबो
dual facility manai tabusa porjonto kebo kori norok sitebo saiman ble jara kok thumnai rok chini media personal rok kebo dual facility manai tora tong tabusa jarate chini hawo nukjak phang to kebo no phano hingke aboni bagai no ang chini bukhuk Milan dani no ang sana musungo bo khoroksa jotesto educated borok bini contribution in society o nango jehetu bo highly qualified borok hingke bini thinking rok no te kisa modify hoyto khai datong saimiya ani request ang bono sanani ani odhikar to koroi ani right to koroi karon jeng protekta borok chini kok sanani odhikar tongo jar dharma grohon khainen odhikar tongo আর সবচেয়ে কতন কেতামো ধর্ম না কেবল বাই ফোর্স খাইরি মাইয়া হাইছি সাইমিয়া বরক যে প্রেস মিট খাইমানি বিসিং তুই আং ডিপলি আপনো নাই নিখা কাহাম কেন ওয়ান সগি নাইখা বরক সাও যে চিনি এসটি ধর্ম যারা হিন্দু ধর্ম বরক যদি খ্রিস্টান থাকবা খ্রিস্টানি ফেসিলিটি নালাং সিতুং মানে হিনমাসে जों আবো नै বরক সাউতা ইনকা আজা খাং সানামো जों বরক হয়তো খ্রিস্টান রক ফাইयै ত্রিপুরাও হিন্দু ন বেলাইখানো ডেঞ্জার খিগলাইকা আবাহাইদে ওয়ানসুকা সাইমিয়া বা হিন্দু ধর্ম কাছে ডেঞ্জারাস পজিশন তো নাইদে ওয়ানসুকা সাইমিয়া তাম খেবা অব কক কাইছে কবই নং যেসে পানো হন্দি ধর্ম ন কেবো বাই ফোর্স খাইরিমিয়া जों যারা হিন্দু বনবো বাই ফোর্স হিন্দু খ্রিস্টান খাইমিয়া যারা খ্রিস্টান বনবো বাই ফোর্স নং হিন্দু তলাংমায়া ধর্ম কা যার বখানি বিশ্বাস আবাহাইছি যে ধর্ম ন যে বড় বিশ্বাস খায় বন নং কোনো মতে আ ধর্ম থেকে বন যেসেপন ছাতক পিতক খাইদি যেসেপন বঞ্চিত খাইদি নং আবনি থেকে বনো নং মানে হাকসালি তলাংনি মাইয়া হাইছি ইনকা আবনি বাকি নাং সানামো जों ধর্ম কাইসা বখানি বিশ্বাস আবো উ বই মানে চয়েস খাইলাই মানি হাইছি কাইসানো যার মকলনি যে পছন্দ মাহাই যার বখানি পইতো যার বখানি বিশ্বাস আবো কাজে অবহাই রকনো কক বাংয়া কাदै जों তাবুক যেটা ইউনাইটেড ইংই তংলাইমানি ত্রিপুরা সারক থানচাংলাই তংমানি o jaga concentrate dekhangke belaikano jawan haima tongo chini ha chini dopha chini bosong o jaga benefit ngan haima tong hengka ang noroni bisingtui lukorong no obon sanamo जों je obahai controversial kok bai kono rokom bibranti tangthong chini toma dharma kotoria jat sikotor borok ni laibo dharma pula sikang phaya jat sikang phaya human beings pula phaya ulos dharma ngu কাজে जों ধর্ম রনো গুরুত্বরিয়া জাসপানো যার বখানি বিশেষ জাসপান খাই তংথু जों যে মুচুং তুই যে যার হামজাকনি ধর্ম ন খাই লংথু অবাই কন্ট্রোভার্সিয়াল কক রকনো খুনজো কাইনে কাरै जों थानसा बाहाय केंलाइमान इउनाइटेड बाहायमान चिनि गोबां मा जे प्रब्लेम्स रक तंमानि मासे माने यांलाइ तंलाइमानि बियाल न क्लाइ तंलाइमानि चिनि सोसाइटी डेस्ट्रयिंग तंमानि अबन होते बाहाय याक मान अबन जों वानसु लाइखनके बेलाइखन हामनाय हिना वानसु हामबाय।